Hi everyone! So mag-challenge may karon kaning katong kaon-kaon bang paunhanay, pahutdanay og kaon. Gutom na kaayo may karon. So mailhan na jud niya kinsay mas tagalog kaon o kinsay magutom. Okay. Hi guys! So ready na ang amo ang pang-mukbang later. Mukbang with a twist. So see you later. Hello. Mag-challenge may karon sa among dagi. Sa mga mag-grab lang ta sa radio, di lang ka mag-parking. Meow.